ટીવી9 પર આપનું સ્વાગત છે। હું છું હાર્દિક મોદી। ફિકર આપની શરૂઆત બ્રેકિંગ ન્યૂઝથી કરીએ કે જ્યાં તમિલનાડુમાં અભિનેતા વિજયની રેલીમાં નાસભાગ મચી છે। રેલીમાં સર્જાયેલી નાસભાગમાં 29 લોકોના મોતની ખબર આવી। અન્ય 50થી વધુ ઘાયલોની ચાલી રહી છે સારવાર। પોલીસે ભીડ પર લાઠીચાર્જ કર્યો હતો। ટીવીકેની રેલીમાં કાર્યકરો બેભાન થયા હતા। રેલીમાં ઘણા કાર્યકરો અને બાળકો બેભાન થઈ ગયા। સીએમ એમ.કે. સ્ટાલિને તાત્કાલિક સહાયના આદેશ આપ્યા છે। સૌથી મોટા સમાચાર નાસભાગ રેલીમાં તમિલનાડુમાં થઈ અને 29 લોકોના મોત, એટલે કે આપ સમજી શકો છો કે જાણે લાશો પડી ગઈ હોય તેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। નાસભાગમાં મોત મુદ્દે આરોગ્ય મંત્રીનું નિવેદન સામે આવ્યું। તમિલનાડુના આરોગ્ય પ્રધાન સુબ્રમણ્યમનું નિવેદન, 29 લોકોને મૃત હાલતમાં હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યા અને 44 ડોક્ટરની ટીમ તે રવાના કરવામાં આવી છે। કરૂર રવાના કરવામાં આવી તેવી હાલ માહિતી સામે આવી છે। આખરે આ નાસભાગ કેવી રીતે મચી છે, આખરે કયા કારણસર આ પ્રકારની જે આખી સ્થિતિ સર્જાઈ, તેવા અનેક સવાલો છે। પરંતુ હાલ જે પ્રકારના દ્રશ્યો આપની ટીવી સ્ક્રીન પર આકાશી દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, નાસભાગ સ્થળ પરથી આ પ્રકારે દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। અભિનેતા વિજયની રેલી હતી, ટીવીકેની રેલી હતી અને તેમાં દોડધામ મચી। હજારોની સંખ્યામાં જ્યારે તેમના સમર્થકો તે ઉપસ્થિત હતા અને કોઈ કારણસર તેમાં નાસભાગ મચતા આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ અને 29 લોકોના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવ્યા। संवाददाता नूर मोहम्मद फोनलाइन पर છે। नूर, किस प्रकार से ये पूरी भगदड़ हुई है और क्या जानकारी मिल रही है? और देखिए, विजय के बारे में कहना ये गलत नहीं हुआ कि विजय तमिलनाडु के सबसे जाने माने हीरो में से उनका नाम शुमार होता है और विजय की हर शनिवार के दिन कहीं ना कहीं पूरे राज्य के अंदर उनकी कॉर्नर मीटिंग चलती है। इसी तरह से आज दोपहर में नामाकल्लू वाले इलाके में भी इनकी मीटिंग रही है, जहां पर बड़े पैमाने पर वहां पे जनता उनकी मीटिंग के लिए सुनने के लिए आई थी। उसके बाद करूर जो अभी शाम 7 बजे इनकी मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त जैसा ही वो बड़ी मुश्किल से उस मीटिंग तक पहुंचे, क्योंकि वहां पे इतनी पब्लिक थी कि विजय की भाषण सुनने के लिए और विजय को देखने के लिए जिस तरह का भीड़ वहां पे जमा हुआ था वो गैर मामूली था। जैसे 7 बजे वो स्टेज पे बड़ी मुश्किल के साथ आए, उसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की। उसी वक्त अचानक पूरी जनता विजय के सामने भाग के आने में कोशिश कर रही थी। उसी वक्त पुलिस ने बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो कंट्रोल नहीं होने की वजह से भागदौड़ की हालत सिचुएशन वहां पे पैदा हुई है, जहां पर अभी तक 15 से 20 लोगों की मौत होने की खबर छन कर आ रही है और इससे तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि उस भागदौड़ वाले इलाके में जो अभी तक डेड बॉडीज मिले हैं, जिन लोगों को हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया है, वो कई तरह से और इसकी तादाद बढ़ सकती है। मगर सबसे ज्यादा इसमें घायलों की बात खुलकर आ रही है। राज्य सरकार पूरी तरह इस हादसे पर फोकस की हुई है और जिस तरह की जरूरत वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधाएं होना चाहिए वो राज्य सरकार लगातार कर रही है। देखिए, फिलहाल तो राज्य सरकार तमाम अधिकारियों को अलर्ट भी किया है इस हादसे पर कोई हालात वहाँ पे बिगड़े ना, और जिन जिन लोगों को छोटे मोटे भी अगर जख्मी है उनको पूरी तरह से वहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये तमिलनाडु सरकार ऑलरेडी आदेश जारी किया है। देखिए, हर शनिवार विजय की मीटिंग कहीं ना कहीं राज्य के किसी ना किसी इलाके पे कॉर्नर मीटिंग होती है। इसी तरह से आज भी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर इस तरह का हादसा पेश आया है। नूर, कह सकते हैं कि एक तरफ 29 लोगों के मौत के समाचार है, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? और दूसरा सवाल ये कि विजय के फैंस थे और उसमें भगदड़ हुई और उसके बाद 29 लोगों की मौत हुई है। ये ऐसी ही घटना है कि कर्नाटक में बेंगलुरु में जैसे आरसीबी के फैंस इकट्ठे हुए थे और उसमें भी ऐसी भगदड़ हुई थी, क्या ये ऐसी घटना कह सकते हैं? और ये जो मौत का आंकड़ा है और बढ़ सकता है क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जख्मियों की जो तादाद है वो बढ़ते ही जा रही है। विजय जहां पर हर कहीं पर भी वो मीटिंग करते हैं तो आम जनता का और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ है। तमिलनाडु सरकार के लिए भी मुश्किलें सामने आती है कि विजय की मीटिंग हो या आगे जिस तरह वो जाने माने पूरे तमिलनाडु में विजय के बारे में जिस तरह से उनकी अच्छाइयां हो, जिस तरह से वो पॉलिटिकल जिनका करियर रहा है, उनके बारे में जो कुछ वहाँ की जनता ने देखा है, वो बहुत बड़े फैन भी रहे हैं वहाँ की जनता वो विजय की। मगर वो हर शनिवार कहीं ना कहीं मीटिंग करते हैं। अब इस मीटिंग के अंदर कहाँ पे लापरवाही हुई है, इतनी बड़े पैमाने पर जब पब्लिक आ सकती है। देखिए, उनकी दोपहर में जो मीटिंग हुई थी वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक आई थी और कहीं ना कहीं जो सवाल ये उठता है कि जब विजय की रैली होने वाली है, सबको पता है, और साउथ इंडिया में तो खास करके बहुत सारे फैंस थे, तो क्या वो रैली की परमिशन ली गई थी? और क्या वो प्रशासन है उनको भी क्या इस बात का अंदाज था कि अगर ऐसी रैली होती है तो लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं?
देखिए, परमिशन तो बाकायदा विजय की मीटिंग के लिए गई थी, मगर इतनी पब्लिक आ जाएंगी इसका अभी तक पुलिस की तरफ से खुलासा नहीं है। मगर जो नामाकलू जो दोपहर में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी अंदाजे से ज्यादा पब्लिक आई थी। मगर 7 बजे जो शाम में जिस तरह से मीटिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं पुलिस को इस चीज का अंदाजा था कि दोपहर की मीटिंग को लेकर और शाम की मीटिंग में काफी पब्लिक अचानक बढ़ चुकी थी। मगर जैसे ही विजय स्टेज पर पहुंच रहे थे, एकदम पूरी पब्लिक विजय की तरफ भागने लगी। उसी वक्त यह हादसा पेश आया है। देखिए, मरने वालों की तादाद बढ़ते ही जा रही है और जख्मियों की तादाद भी उससे ज्यादा डबल होते जा रही है। मगर राज्य के जो करीबी हॉस्पिटल बिल्कुल शुक्रिया नूर पूरी जानकारी के लिए। तो हाल जे प्रकारना समाचार આવી રહ્યા છે, 29 લોકોના મૃત્યુના સમાચાર છે, પરંતુ જે આંકડો છે તે હજુ પણ વધે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। જે અભિનેતા વિજય છે તેમને જોવા માટે તેની રેલીમાં લાખોની સંખ્યામાં જો કે જ્યારે લોકો એકઠા થયા તો તંત્ર માટે એ આખી જે પરિસ્થિતિ છે તેની પર કાબુ મેળવવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક નિષ્ફળતા જોવા મળી છે। તો આ દ્રશ્યો આકાશી દ્રશ્યો છે કે જ્યારે રાતના સમયે અભિનેતા વિજયની રેલી નીકળી અને તેમના ચાહકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા અને સ્થિતિ બેકાબુ બનતા નાસભાગ મચી અને ત્યારબાદ અત્યારે જે લેટેસ્ટ સમાચાર મળી રહ્યા છે, 29 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, દુઃખદ મૃત્યુ થયા છે। તે પોતાના જે અભિનેતા છે કે જેમના તે ચાહક છે તે વિજયને જોવા, તેમને નિહાળવા, તેમને સાંભળવા માટે લોકો એકઠા થયા હતા। પરંતુ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ આ રેલીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એવી નાસભાગ મચી, એવી પડાપડી થઈ વિજયને જોવા માટે કે ક્યાંક 29ના મોત અને આ કહેતા પણ દુઃખ થાય છે કે આ આંકડો વધી શકે છે, કારણ કે આ હાલ પ્રાથમિક માહિતી છે। હજુ પણ એ તમામ એમ્બ્યુલન્સ હોય કે પછી સારવારની વાત હોય, આરોગ્ય મંત્રી પણ તે તમામ આખી કામગીરીમાં હાલ જોડાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે તેવી પણ માહિતી સામે આવી છે। અને ત્યારબાદ જ્યારે હોસ્પિટલ જાય તો શક્યતા છે કે આ આંકડો હજુ પણ વધી શકે છે, કારણ કે નાસભાગ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં હતી। હાલ જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો તે દ્રશ્યો રેલીના છે। રેલી બાદ જે પ્રકારે નાસભાગ થઈ છે તે દ્રશ્યો ક્યાંક ને ક્યાંક આવનારા સમયમાં તેના પણ બહાર આવે તેવી શક્યતા। પરંતુ આ એક્ટર વિજય સાઉથ ઇન્ડિયા, દક્ષિણ ભારતનો સૌથી ફેમસ કે તેના કરોડો ચાહકો છે, એટલા ચાહકો કે કોઈ પણ તેની કમ્પેરિઝનમાં ના આવી શકે। અને જ્યારે તેવા કોઈ એક્ટરની રેલી નીકળે છે તો ચોક્કસથી તે લોકો માટે આકર્ષણ સૌથી મોટું બની જાય છે।